السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لونيتي 2 اللي غنبداوها اليوم ان شاء الله فيها غادي نشوفوا واحد لو تام وغادي نشوفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه جدا بالنسبه لي. انا جادور سو كور باسكو غادي تكتشفوا فيه شحال من حاجه كتشوفوها في حياتكم اليوميه، كتشوفوها في لو كور ديالكم وغتكونوا عمركم ما رديتوا ليها البال. سي لانفورماسيون جينيتيك. الوغ لونيتي 2 لانفورماسيون جينيتيك غنشوفوا لا ناتور ديالها، son mécanisme d'expression et sa transmission في la reproduction sexuée. هادشي كامل غادي نفهموه ان شاء الله étape par étape. On va commencer par le premier chapitre. يلا نبداو. Bismillah. Chapitre 1, c'est la nature de l'information génétique. غنمشي نشوفوا شنو هي الطبيعه ديال لانفورماسيون جينيتيك، شنو تنقصدوا اصلا بلانفورماسيون جينيتيك. انا نعطيك ابسط مثال باش تعرف فين غادي نمشيو في لو كور ديالنا. الوغ الا كتفرجوا شويه في لي فيلم بوليسيي اولا في لي دوكيومونتير سيانتيفيك غتلاحظوا باللي اولا في لا بوليس لي سيري ديال لا بوليس سيانتيفيك غتردوا البال بان في اون سين دو كريم، في واحد المسرح ديال الجريمه كيحاولوا يقلبوا على لي زانديس pour chercher le criminel, chercher le tueur. Ça dépend de الجريمه. alors هنايا الا نتوما اول حاجه كطيح في بالك كيقلبوا كيقلبوا على les empreintes, البصمات. alors maintenant بداو كيقلبوا على حاجات plus développées qui vont leur aider à détecter mieux le criminel. c'est que الا رديتوا البال غيكونوا كيقلبوا دائما مثلا باغ اكزومبل على دي شوفو، شي زغبات طايحين، لا ساليف مثلا في شي كاس تشرب منه شي واحد كتبقى لا ساليف الريق ديالنا تماك، باغ اكزومبل دي غوت دو سون الا كانوا شي قطرات ديال الدم. alors هاد شنو لو فاكتور en commun entre هادو اللي ذكرت لكم maintenant, les cheveux, le sang, la salive, c'est que les trois paramètres ou les trois éléments et autres, ça contient des cellules خلايا وهما كيقلبوا على شي حاجه اللي فيها الخلايا، فيها دي سيلول. pourquoi parce que la cellule ça contient l'information génétique ديال داك لو كريمينال. الا نسى مثلا شي زغبه طايحه ولا الضفار باغ اكزومبل، الضفار حتى هو سا كونتيان دي سيلول. فالا كان بقى ليه شي حاجه من هاد الشيء في لا سين دو كريم غيستغلوا هما هاد لي سيلول اللي غادي يلقاو وغيديوهم لابوراتوار وغيخرجوا منهم لانفورماسيون جينيتيك. ça veut dire quoi؟ ça veut dire que من بعد ما غيديو هاد لي سيلول لابوراتوار غيخرجوا، نقول لكم من بعد نفهموها من بعد، غيخرجوا لانفورماسيون جينيتيك وغادي يلقاو كاع لي كاركتيرستيك مميزات اولا صفات لي كاركتير ديال ديك لا بيرسون اللي كانت في هذيك لا سين. باغ اكزومبل غيقدروا يخرجوا اللون ديال شعرها، اللون ديال العينين ديال ديك لا بيرسون، واش فيها شي مالادي ايتترا ايتترا. toute l'information génétique. ça veut dire quoi? ça veut dire que la cellule ديالنا elle contient toutes les informations qui concernent notre corps. اي حاجه طاحت لك على بالك هزها لو كور ديالك مخبيه لينا في وسط لا سيلول. اي سيلول من لو كور، ماشي شي سيلول بريسيز، يعني سيلول ديال الشعر، ديال لابو ديالك، ديال المعده ديالك، ديال الرجل ديالك، اي سيلول في لو كور ديالك في وسط منها كاينين فيها لي انفورماسيون جينيتيك ديالك. c'est-à-dire toutes les informations qui concernent le corps ديالك، la couleur ديال la peau ديالك، ديال les cheveux، ديال les yeux، la taille ديال le nez ديالك، la taille ديالك نتايا، واش عندك شي مالادي ايتترا ايتترا. المهم كل شيء اللي كيهم لو كور ديالك مخبيه في لا سيلول، وهاد المعلومات كاملين هما اللي كنسميوهم لانفورماسيون جينيتيك. alors لو كور ديالنا ميتنون غنمشيو نشوفوا شنو هي لا ناتور ديال هاد لانفورماسيون جينيتيك. واخا قلنا بلي لانفورماسيون جينيتيك سو تروف دون لا سيلول، غنمشيو نشوفوا بعدا كيفاش داير لا ناتور ديالها، الطبيعه ديالها، و سو تروف هاد لانفورماسيون جينيتيك ايتترا ايتترا. وغنتعمقوا شويه بشويه. mais attention, avant de commencer le cours ديالنا ونبداو نتعمقوا شويه في الانفورماسيون جينيتيك، خاصكم دابور تكونوا ضابطين واحد جوج ديال الحوايج اللي هما les cellules végétales et les cellules animales. c'est-à-dire ماشي les détails كيفاش دايره لا سيلول فيجيتال وكيفاش دايره لا سيلول انيمال. alors
les cellules en général végétales ou animales je كنقصد végétal يعني ديال النباتات و animal c'est-à-dire ديال الحيوانات ومن بينهم الانسان alors soit cellules végétales ou animales عندهم plusieurs choses en commun c'est-à-dire par exemple بجوج بهم عندهم la membrane cytoplasmique, je vais le noyau, ou le cytoplasme et quelques organites chez la cellule animale et chez la cellule végétale. Mais je dois faire une petite comparaison entre les deux cellules. À partir de maintenant, même dans les exercices, من الدقه الاولى من الشوفه الاولى غير تشوف لا سيلول غتعرفها واش بعدا انيمال ولا فيجيتال وغتكمل ليكزارسيس ديالك فدابخي لا فوتو ديالنا la cellule animale, elle a toujours une forme arrondie, pas bien précise. Chouïa mouja, d'accord? Mal formée. Par contre, la cellule végétale, elle a une forme, on dit qu'elle a une forme géométrique. شكل هندسي. يعني من نبداو تشوفوها في les exercices ou les photos, vous allez remarquer que soit elle a une forme ديال un rectangle, un carré, ou la moyenne, etc. لي سيلول فيجيتال غير تشوف الشكل ديالها عندها هندسي وكانها مسطره بالمسطره بحال كتشوفوا في لا فوتو ديالكم c'est une cellule végétale. Il a quand arrondi, mal formé, c'est une cellule animale. Donc, la différence, c'est que la cellule animale, elle n'a qu'une membrane cytoplasmique qui l'entoure. Les daïra biha ou les katahmiha, c'est la membrane cytoplasmique. Par contre, la cellule végétale, elle a, en plus de la membrane cytoplasmique, une paroi squelettique. On dit que la paroi squelettique est la forme géométrique. يعني ديك la cellule végétale كو حيدنا لها la paroi squelettique حتى كانت غتكون عندها une forme arrondie déformée شويه etc. donc هذه la différence الاولى اللي خاصنا نكونوا عارفينها. اما داكشي لداخل فاللي غادي نحتاجو حنا هذا العام سي كون à l'intérieur des deux cellules végétales et animales, on a à l'intérieur cytoplasme, on a le noyau et on a quelques organites اللي ما غاديش نحتاجوهم دابا في الكور ديالنا غنهتموا اكثر بلو نويو. اجي نشدو maintenant هاد لو نويو. علاش قلت لكم بان لو نويو هو لورغانيت دابا اسونسيال اللي غنبقاو شادينو في هاد لو كور. دونك غتكونوا شفتوا في الكور ديالكم بليزيور دوكيومون اي اكسبيريونس انا كي قلت لكم هنا كنعطيكم المختصر المفيد. لانفورماسيون جينيتيك اللي كنا كنهضروا عليها من الصباح c'est-à-dire كاع المعلومات كاع لي زانفورماسيون qui concernent notre corps elles sont portées par le noyau. ما عندناش شي اورغانيت اخر كيهز لينا هاد لافورماسيون جينيتيك. سو لو نويو بورت لانفورماسيون جينيتيك. يعني او نيفو دو لا سيلول كامله فين غنلقى مخبيه عندي لانفورماسيون جينيتيك غنلقاوها او نيفو دو نويو. دونك اون دوا سانتيريسي بلوس بار لو نويو. غنمشيو نشوفوا لو نويو ديالنا النواه كيفاش دايره باش من بعد غنتعمقوا فيها لداخل ونمشيو نقلبوا على لانفورماسيون جينيتيك باش نفهموها ونفهموا لا ناتور ديالها. Allez, nous voyons maintenant le noyau dialna. De quoi il est constitué? Alors, vous avez devant vous maintenant la photo de l'ultrastructure du noyau. Ultrastructure, c'est-à-dire que l'observation اللي شفنا بها هذا le noyau درنا واحد التكبير اللي كيقدر يوصل 100,000 200,000 يعني تكبير اللي كيكون كبير بزاف. Alors, بالميكروسكوب électronique كنكونوا درنا هذه l'observation. Quand vous remarquez que le noyau dialna, il est composé d'une membrane qui l'entoure qu'on va appeler membrane nucléaire. Nucléaire, j'ai un noyau. يعني ديال le noyau. الداخل ديالو on a aussi une substance واحد الماده اللي بحال السيتوبلازم غير دابا ما غنسميهاش سيتوبلازم غنسميها نوكليوبلازم. D'accord. Faut من هاد النوكليوبلازم on a des كيبانوا لكم الا شفتوا في لا فوتو ديالكم كيبان لكم باللي فيه بحال عندنا دي تاش نوار هنا وهنا ديسبيرسي او نيفو دو نويو. هادوك لي تاش نوار سي لا كروماتين. غنمشيو نشوفوا من بعد شنو هي هاد لا كروماتين نبغيكم تعقلوا لها. Et le noyau il comporte aussi un petit noyau. Le noyau, le noyau diallo. Enfin, le petit noyau dial le noyau. Ma rapproche c'est mieux petit noyau, c'est mieux nucléole. D'accord. آخر حاجة اللي غنبغيكم تردوا ليها البال c'est que la membrane nucléaire
ماشي مستمره مقاده مي فيها دي بوتي بور بعض الثقوب غيبان لكم الا حققتو مزيان. فهاد لي بوتي بور عقلوا عليهم مزيان غنحتاجهم في واحد ليطاب في لو كور ديالنا. دوك لي بوتي بور ça va permettre le passage de quelque chose من le noyau vers le cytoplasme. On va le découvrir après. دونك هادو هما لي كونستيتيون المهمين اللي غنبغيكم تعقلوا عليهم بالنسبه لو نوايو. دونك الا كنتو متنون ضبطوا مزيان هادشي اللي شرحت لكم في هاد لا فيديو، نمشيو متنون نشوفوا حاجه اخرى في لو شابيتر ديالنا غنشرحها لكم في لا فيديو سويفونت ان شاء الله.